आज्ञा सर प्रणाम। हौ प्रणाम सर। चलो हम माने काली पिले गोटे मॉक टेस्ट करथिले हां ताकू टिके नको आलोचना करदबा तापर हम माने पिले नेक्स्ट पाठ को जीवा हला। तो श्लोक थिला पिले मार्गम तावत शृणु कथयत त्वत्प्रयाणानुरूपम संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम् खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः श्रोतसां चोपभुज्य हला। ते पिले प्रथम प्रश्न थिला कि पिले तावत शृणु संधि विच्छेद कले कोन हबो पिले तावत युक्त शृणु तावत प्लस शृणु ऑप्शन बी। हां तावत प्लस शृणु पिले ठीक है सेकंड ऑप्शन ठीक। अब पिले चोपभुज्य चो प्लस उपभुज्य ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हां तो च प्लस उपभुज्य ठीक। अब पिले मार्गम रो सकारण विभक्ति या भी कर्मणि द्वितीय कर्मणि द्वितीया ठीक अछि पिले। अब कथयतः अपादने पंचमी कथयतः पिले होची अपादाने पंचमी ठीक अछि। तापर पिले संदेशम कर्मणि द्वितीय हाँ तो संदेशम भी पिले कर्म एठी ठीक अछि कर्मणि द्वितीया आउ मे षष्ठी शेषे शेषे षष्ठी शेषे षष्ठी आउ जलदा संबोधने प्रथमा हाँ तो पिले संबोधने प्रथमा संबोधन प्रथमा केମିତି ଚଳଦ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ନାହିଁ। संबोधन पद पुणी झ पड़े आसो जलदा निजे तो संबोधन पद आ ठीक है संबोधन चिन्ह रहिबा कंपलसरी नुह संबोधन चिन्ह रहिले चले नले चलियो हैला। आ पुले शिखरिसु से श्लोक बुझले जानि बजियो सप्तमी अधिकरण सप्तमी शिखरिसु प्ले हेजिबो अधिकरणे सप्तमी ठीक अछि। सप्तम आ पयः अनुक्ते कर्मणि अरे अनुक्ते कर्मणि कर्मणि द्वितीय द्वितीया अनुक्ते पय पिले कर्मणि द्वितीय कर्म एठी ठीक अछि। आ श्रोतसाम शेष षष्ठी शेषे षष्ठी संबंधे हाँ शेषे षष्ठी वा संबंध षष्ठी पिले ना श्रोतसाम आ कथयतः इत्यत्र कः प्रत्ययः शत्रु प्रत्यय शत्रु प्रत्यय हाँ तो कथयतः पिले शत्रु प्रत्यय ठीक अछि। आ खिन्नः ऑप्शन सी हाँ तो खिन धातु पिले क प्रत्यय सर कथयतटा टोटाल कहिदेले ता प्रकृति प्रत्ययटा केମିତି हबो कथ प्लस शत्रु खेलता आ किछ नाही कथन कथ प्लस शत्रु प्रत्यय शत्रु पिले है ना शत्रु कथयतः तो मूल शब्द पिले हिजबा कथयत जेमते गच्छत्र पिले हिता गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः सेमते कथयन कथयन्तो कथयन्तः पंचम सर व्यक्ति निजन प्रत्यय हबो हाँ निजंत करिया किछ आवश्यक नाही पिले कारण कथ धातु पे जेतु चुरादि गणीय धातु तो चुरादि गणीय धातु माने एमतरे भी निजंत भलिया ही हेथांती तो तांको परे निजंत अणिज प्रत्यय करिया किछ आवश्यक नाही है ना सेति पे कथ रे पिले कोन से नीच प्रत्यय नाही पिले अब पिले न्यस्य ऑप्शन बी हाँ तो नि उपसर्ग ततुर पिले ल्यप प्रत्यय है ना न्यस्य अब क्षीणः ऑप्शन सी प्रत्यय हाँ तो क्षी धातु पिले क प्रत्यय रूप पिले जो क्षीणः है ना। अब उपभुज्य उपयुक्त भुज ल्यप ऑप्शन ए हाँ उपभुज ल्यप पिले उपभुज्य और जलदः उपपद
उपपद तत्पुरुष पिले ना नहीं जलम ददाति इति जल जलदः अब ने श्रोत्रपेयम श्रोत्राभ्याम पेयम ऑप्शन बी ऑप्शन हाँ तो श्रोत्राभ्याम पेयम श्रोत्रपेयम श्रोत्रपेयम किम संदेशम ऑप्शन सी हाँ तो श्रोत्रपेयम होची पिले संदेश शिखरिषु नाम पर्वतेषु हाँ शिखरिषु माने पिले होची पर्वतेषु ठीक और श्रोतसाम नदीनाम नदीनाम ऑप्शन डी हाँ तो श्रोतसाम माने होची पिले नदीनाम और परिलघु कस्मिन् लिंगे अस्ति नपुंसकलिंगे हाँ तो परिलघु पिले नपुंसकलिंग रे अछि परिलघु होची पिले पयहर विस्तरण पद ठीक अछि चल तापर हम माने पिले नेक्स्ट जिबा सर सर गोटे क्वेश्चन थिला कौन सर सर प्रीतः ई जगह रे हमर धातुटा कोन रहइयो रिंग प्रिय धातु ना सर किंतु हमर किताब महल रो बुक रे देछि कि प्रई धातु रे तो प्रत्यय प्लस सो देछि हाँ सो तो प्रीता एमती हम बाकी सेटा धातु जो प्रिन्य धातु प्रिन्य प्रीतौ धातुर ना ठीक अछि तो सर जे प्रई धातु देछि एटा ठीक हवा कि भूल नहीं नहीं प्रय धातु ना सेटा प्रिय धातु तो जाओ प्रय पुणी आउ कोन ठीक अछि चलो अरे पिले एगुडा को पढुतले कि हम पिले चतुरः शृगालः आज्ञा सर को जाय पढाइतला मझरे पिले छडाइतला ना मोर भी मन नहीं पिले को जाय तक पढु ଶ୍ଲୋକ ଯାକ ପଢା ହେଇଥିଲା ବନ୍ଧୁ गोटे गोटे अच्छा अच्छा तले एठु पढिया पिले जो एवं संप्रधार्य नहीं आज्ञा सर एउठु चलो पूर्व प्रश्न कौन थे लगे पिले देखि नवा टिके नगु पिले मोर काय मने पड़नी तो कौन से कहितला पिले अथ तस्मिन गते कश्चित व्याघ्र समायात अच्छा से जो सिंह गला परे गोटे बाघ आसीथियो पिले नै कि ताको देखि करी ये चिंता करिवो आज्ञा। की चिंता करिवो शृगाल ଶୃଗାଳ तो शृगाल चिंता करिवो कि गोटे तो दुरात्मा ताको मु जहा जेमते प्रणाम करी करी ताको मु कोन कली मोठारु दूरेई देली आ वर्तमान ये जो आसीची याकु वर्तमान मु केमितिका दूरेबी तो तापर से कहूची एथिरे किछि संदेह नाही ये निश्चित सुर अटे याकु मध्य भेद बिना पारी हबो नाही तो या संगे भेद करबा को पड़ियो माने छड़ कपट करिया को पड़ियो से कथा कहिथिबो पिले हो जो जगह रे पिले साम दान किछि काम करनी सेति पिले कोन प्रयोग करिया उचित भेद पिले दंड ठीक अछि भेद भेद आ भेद ही समस्तंकर पिले बसकारक अटे समस्त को पिले बसीभूत कर दी आ तार ऊपर स्टोरी थिबो से स्टोरी तो हमर एथरे नाही पिले तो सेति पय एडा किछ आवश्यक पिले नाही पिले कहिना सर्वगुण संपन्न मध्य भेद द्वारा पिले कोन बंधन को प्राप्त करि थाए तार ऊपर श्लोक थियो पिले मु कहितले श्लोक रे सेमते किछ आवश्यकता पिले हमर ए विषय संगे नाही त ताको हम माने छाडी परिबा हैला तो एमती करी करी से जो बाघ को पिले से केमिति निज ठारू दूरेइबो तो सही कथा सेठी पिले कहउचंती कि एवं पिले एही परी हैला ठीक अछि पिले पिले स्क्रीन शो करूची ता आज्ञा सर ଆଜ୍ଞା हो ताले पिले से कहउची कि एवं संप्रधार्य रे पिले कोन प्रकृति प्रत्यय हिजिबो सम उपसर्ग प्र उपसर्ग धा
ल्यप हाँ ध्रुव प्ले एणी ची ध्रुव प्रत्यय ल्यप ध्रुव ल्यप एणी नीच हाँ एणी ची प्ले ल्यप प्रत्यय हे जीव हेले रूप प्ले हे जीव संप्रधार्य हाँ तो एई भली भाबरे चिंता करी करी तस्य अभिमुखः हला संधि हेची प्ले तस्याभिमुखः प्ले तस्य अभिमुखः तस्य माने कस्य व्याघ्रस्य व्याघ्रस्य हला त ए त एही भली विचार करी करी तस्य अभिमुखः भूत्वा त तार सामना को जाई करी ईशत उन्नत कंधरः ईशत माने टिकिए उन्नत कंधर माने प्ले कांध उपरु टेकी करी ठीक अछि आउ ससंभ्रमम उवाच त बड़ विभ्रमर सहित विभ्रम माने प्ले बड़ व्यस्त विव्रत हैला परिका प्ले कहिला की कहिला श्रुगाल हाँ तो श्रुगाल पिले कहिला ठीक अछि ताले इतरे कोन हे जे प्ले तस्यटा प्ले कोन सकारण व्यक्ति हबो शेषे षष्ठी व संबंध षष्ठी हाँ से षष्ठी प्ले कर दे परियो हला आउ तापरे प्ले उन्नत कंधरः हे जिवो कर्तरी कर्तरी प्रथमा हाँ कर्तरी प्रथमा पिले हला तो कांध ऊपर को टेकिगिरी कहिला कि मामा कथम भवान अत्र मृत्यु मुखे प्रविष्टः हला हे मामू तुमे कौन एभली मृत्यु मुखरे आसिकिरी पसिल हला ताको डरेला पिले काहा को डरुची बाघ को व्याघ्र को हला ताले पिले मामा हे जे पिले संबोधने प्रथमा हाँ तो संबोधने प्रथमा हे जे पिले आउ भवान पिले हे जे कर्तरी कर्तरी प्रथमा कर्तरी प्रथमा आउ मृत्यु मुखे हे जे पिले अधिकरणे अधिकरणे सप्तमी अधिकरणे सप्तमी आउ प्रविष्ट हर पिले तो प्रकृति प्रत्यय करि परिबो प्र प्लस बीस प्लस तो प्रत्यय हाँ त प्र प्लस बीस प्लस त पिले हेले रूप हे जे पिले प्रविष्ट हेला हे मामू तुमे कोन मृत्यु मुखरे प्रवेश करूछ एषः गजः साम्प्रतम भवन टा कौन है कर्तरी प्रथमा जो तस्य प्लस अभिमुख हब ना अभिमुख खाली हब अभिमुखः सर से ओकार विसर्ग हो सर ये ओकार विसर्ग कौन हो एटा जे एक्चुअली ना तस्य प्लस अभिमुखः प्लस भूत्वा बुझौचे माने सेटा सेंटेंस से वाटा लागी कि अछि ना कोन लागी कि नहीं जे नॉर्मली विसर्ग रे ना ओकार भी हेताय ठीक है मतलब हसी तो सूत्र हिसाब रे ऊपर सर ये लास्ट को पूरा रहउची ना आपर किछि ये रहउना तस्य प्लस अभिमुख मुख पर आ किछि ता वर्ड नहीं ना ता दाढ़ लागी कि ता सेटा विसर्ग हो जाई ता दाढ़ को लागी କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଛାଡିକି ରହିଲେ ବି ହବ ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତସ୍ୟ ପ୍ଲସ ଅଭିମୁଖ ପ୍ଲସ ଭୂତ୍ୱ ଯେମିତି ଆମର ଯେ ଶିବଃ ପ୍ଲସ ବନ୍ଦ୍ୟଃ ହେଲେ ରୂପ କଣ ହଉଛି ଶିବ ବନ୍ଧ शिवो बंधु हाँ तो ओकार हଉଛି ତାପରେ ଛାଡିକି ରହୁଛି ନା ଦାଢୁ କୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି ଦାଢୁ କୁ ଲାଗୁନି ମାନେ ଦାଢୁ କୁ ଛାଡିକି ରହୁଛି ହେଲା ଶିବୋ ବନ୍ଦ୍ୟଃ ଠିକ ଅଛି सरे उन्नत कंधर अर्थटा कौन कहले ईसत उन्नत हाँ कंधर ईसत माने टिकिए उन्नत कंधर मान होचे कांध ऊपर टेकिकरी हाँ कांध को उच्चा करिकरी संप्रदाय अर्थटा संप्रदाय माने होचे विचार करिकरी आज्ञा सर हैला तापर कहूची पिले कि एषः गजः सांप्रतम सिंहेन व्यापादितः तो एही हाथी को वर्तमान एबे एबे ही पिले किए से मारी छी सिंह सिंह हैला तो श्रुगाल पिले कथा कहिला का कुछ जे बाघ को पिले कहूचे ना ताले एषः गजः ए दुटा पिले हे जीव कोन उक्ते कर्मणि प्रथमा हाँ प्रथमा उक्ते कर्मणि प्रथमा पिले एषः गजः उक्ते कर्मणि प्रथमा आउतरा सिंहेन कोन हे जीव अनुक्ति कर्तरि तृतीया तृतीया अनुक्ते कर्तरी तृतीय आ व्यापादित तो पिले पूर्व भी बहुत थोड़ा आसी प्रकृति प्रत्यय करि परिबो पिले आ नहीं कि बी उपसर्ग
आ उपसर्ग पद रूपले कोण णिचिक्री पिले ना हाँ आउ सहच माम रक्षपालम निधाय स्नानार्थम गतः आउ सीए माने जो सिंह मते एठी जगुआली करिकरी गाधेवा पई जाइछंदी एला बिलुआ पिले कहूची सब कथा बाघ को पिले कहूचेला पहले सह पिले हेजो कर्तरी प्रथमा प्रथमा मान हे जो कर्म आउ माम रक्षपालम दीटा जाक हेजो कोन कर्मणि द्वितीया कर्मणि द्वितीया आउ पिले निधाय पिले हेजो नि प्लस धा लेपु हां तथा प्लस ये प्रत्यय हैला आउ स्नानार्थम गतः स्नान पई जाइछंती औ हैला निमित्तार्थ चतुर्थी निमित्तार्थ चतुर्थ कोडा पिले स्नानार्थम अरे स्नानार्थम रे कोन चतुर्थी विभक्ति जेडा अव्यय पद पिले प्राय त जोटी पिले अर्थम लागी जे अव्यय पद। लास्ट को पिले अव्यय पद हि जीव हैला आज्ञा आउ तेन च गच्छता मम समादिष्टम आउ गला बेले से मते आदेश देइथिले कि जदि कश्चित इह व्याघ्रः समागच्छति तत मम सुगुप्तम निवेदनीयम जेन वनम इदं मया निरिव्याघ्रम कर्तव्यम हैला देख से कहूची तेन से गच्छता माने गला बेले मम माने मते समादिष्टम माने कहिथिले ताले देखो पिले तेन और गच्छता दीटा जाक पिले हिजिबो कोन अनुक्ति कर्तरी तृतीया हाँ अनुक्त कर्तरी तृतीया आउ मम पिले हिजिबो संबंध मात्र विवक्षाया विशेष संबंध मात्र विवक्षाम षष्ठी हाँ संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी हैला आउ समादिष्टम रो पिले प्रकृत प्रत्यय करि परिबो कोन हिजिबो सम उपसर्ग विसिक्त निश्चित आदि सी प्लस स प्रत्यय हणिच तो करने के लिए नाम टा कौन है बोले माम तो नहीं देखे मम होला संबंध संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी ହେଲା ବୋଲେ संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी ହେଲା सर गच्छटा शब्द तो होला तेन गच्छता हि जो बोले अनुक्त कर्तरी तृतीया तृतीया ହେଲା सर गच्छता क्रियापद को सुझेइबेनी ना गच्छन शब्द गच्छन गच्छत शब्द गच्छन शब्दर तृतीया एक वचन ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଗଲା ବେଳେ ପିଲେ ମତେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କଣ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଯଦି କୌଣସି ବାଘ ସମାଗଚ୍ଛତି ମାନେ ଆସେ ତେବେ ମମ ସୁଗୁପ୍ତମ ନିବେଦନିୟମ ତାହେଲେ ମତେ ସୁଗୁପ୍ତମ ମାନେ ମାନେ ଲୁଚିକିରି ଯାଇକିରି ଜଣେଇ ଦବ ଯେ ନ ଯାହା ଫଳରେ ଇଦମ ବନମ ଏହି ବଣକୁ ମୟା ମାନେ ମୁଁ ନିର୍ବ୍ୟାଘ୍ରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ ନିର୍ବ୍ୟାଘ୍ରମ ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଘ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପଦା କରିଦେବି ବୁଝି ହଉଛି ପିଲେ ତାହେଲେ ଦେଖ ସେଠି କହୁଛି ପିଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ହେଇଯିବ ପିଲେ କର୍ତ୍ତରୀ प्रथमा प्रथमा ଆଉ କଶ୍ଚି ଦିହ ପିଲେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବ ତ କଶ୍ଚିତି ପ୍ଲସ इह कश्चित् प्लस इह ହଁ କଶ୍ଚିତି ପ୍ଲସ ଇହ ପିଲେ କଶ୍ଚିତି ପ୍ଲସ ଇହ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲେ ମମ ତନ ମମ ପିଲେ ହେଇଯିବ ତତ ପ୍ଲସ ମମ ହେଲା ତ ମମଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାତ୍ର ବିବକ୍ଷାୟାମ ଷଷ୍ଠୀ षष्ठी ହେଲା ଆଉ ସୁଗୁପ୍ତମ ନିବେଦନିୟମ ଠିକ ଅଛି ଏଗୁଡା କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ ଆଉ ନିବେଦନିୟମ ରେ ପିଲେ କଣ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଯିବ अन्यर नि विद अन्यर ହଁ ବିଦ ରୁ ପିଲେ ଣିଚ କହିପାରିବ ଣିଚ କରିକିରି अन्यर ଅନ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ତ ମତେ ଗୁପ୍ତରେ ଯାଇକିରି ଜଣେଇ ଦବ ଯାହା ଫଳରେ ଇଦମ ବନମ ଏହି ବଣକୁ ମୟା ମାନେ ମୁଁ ନିରିବ୍ୟାଘ୍ରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ ବ୍ୟାଘ୍ର ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି ତାହେଲେ ବନମ ଇଦମ ଏ ଦିଟା ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ
उक्ते कर्मणि प्रथमा हाँ उक्ते कर्मणि प्रथमा आउ मया पिले हेजिबो अनुक्ते कर्तरि तृतीया अनुक्ते कर्तरी तृतीय आउ निर्व्याघ्रम रे पिले समास कोन हेजिबो निर्व्याघ्रम अव्ययभाव समास हाँ तो करियो पिले व्याघ्रण अव्ययभाव समास हाँ अव्ययभाव समास अव्ययभाव ହେଲା अव्ययभाव समास अव्ययभाव समास पिले सर आउ तो टिके कोन ହେଲା निर्व्याघ्रम व्याघ्रणम अभावः निर्व्याघ्रम को समास गला पिले अव्ययभाव अव्ययभाव अभावार्थे निर हाँ अभावार्थे निर ठीक ହେଲା पिले आउ कर्तव्य हम तो जानिछ पिले प्रकृति प्रत्यय उपरु प्लस तव्यत् तव्य प्रत्यय ठीक अछि पिले तापर से कहूची यतः जेहेतु व्याघ्रेणैकेन याको संधिविष्ट करि परियो पिले व्याघ्रेण प्लस एकेन हाँ तो ये है जो पिले कोन व्याघ्रेण प्लस एकेन हला व्याघ्रेणैकेन जेहेतु गोटिए व्याघ्र मया हतः गजः मो द्वारा मरा जाइतिबा हाथी को भक्षयित्वा माने भक्षण करिकरी उच्छिष्टताम नीतः अइठा करि देइथिला तद्दिनात् आरभ्य सेही दिनठु आरंभ करिकरी व्याघ्रान प्रति कुपितः अस्मि बाघ मानक प्रति मोर रागिकरी अछि तो एमति पिले आडु साडु कहिकरी से बाघु डरौची ओके से श्रुगाळ पिले हो हला बुझले कि नाही पिले ताले से कथा कहूची कि जेते बेले सिंह जाउथला सेते बेले से मते आदेश देइथला कि जदि कोनसी बाघ एठाकू आसे ताले मते जाइकरी लुचेगिरी जणै दबो मु एही बण को व्याघ्र शून्य करिदेवी जेहेतु गोटे बाघ मु गोटे हाथी को मारिथिली से हाथी को से भक्षण करिकरी ताकू अइठा करि देइथला तो सेही दिनरु आरंभ करिकरी मु बाघ मानक प्रति अत्यंत क्रोधित होइकरी अछि हैला हौ ताले पिले व्याघ्रेण एकेन ए दिटा कोन हेजिबो पिले अनुक्ते कर्तरि तृतीया अनुक्ते कर्तरे तृतीया मया मध्य पिले कोन हेजिबो अनुक्ते कर्तरि तृतीया अनुक्ते कर्तरे तृतीया आउ गजः पिले उक्ते उक्ते कर्मणि प्रथमा उक्ते कर्मणि प्रथमा आउ पिले उच्छिष्टताम पिले हेजिबो कर्मणि द्वितीया है ना कर्मणि उच्छिष्टताम पिले कर्मणि द्वितीया बुझला पिले आउ तापरे व्याघ्रान पिले कोन हेजिबो प्रतियोगी द्वितीया प्रतियोगी हाँ तो प्रतियोगी द्वितीया सर उच्छिष्टता सर कर्मणि प्रथम हबो ना द्वितीय हबो कर्मणि जो प्रथम हबो कि कर्मणि द्वितीया ना हैला कर्मणि द्वितीया सर बैकग्राउंड टा कोन कहले हाँ व्याघ्रान जो है जो प्रतियोगी द्वितीया है ना व्याघ्रान प्रति जो अछि प्रतियोगी द्वितीया सर गजोटा उक्ते कर्मणि प्रथम हबो ना उक्ते कर्मणि प्रथमा आज्ञा हैला तापर चतुर कुपिले तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः संत्रस्तः तम आह तश्रुत्वा पिले ताहा सुनिकिरी बाघ पिले संत्रस्तः माने भयभीत ठीक अछि पिले संत्रस्तर माने होछि भयभीत हला भयभीत हेकिरी तम आह श्रुगाळ को कहिला कोन कहिला कि भो भगिनी सुत त हे भणजा भगिनी सुत माने भणजा पिले हला अरे भगिनी माने भौणी सुत माने पुओ पिले भौणी रो पुओ कोन भणजा हां तो भो भगिनी सुत हे भणजा देही में प्राण दक्षिणाम ताले मते तू प्राण दक्षिणा दे माने मो जीवन बंचा तो हाथ रे मो जीवन अछि ना नै आउ तोया तस्य अत्र चिराय आगतस्य मदिया कापि वार्ता ना खेया तो तू से जो सिंह आसिले हला तो मु एठा को आसीथिली बोली एक कथा तांको तू कहिबू नाही हला तो एवं उक्त्वा सत्वरम प्रणस्त एक कथा कहि कि से सेठू संगे संगे चली गला पिले बाघ सेठू निज जीवन विकल रे सेठू चली गला हो ताले पिले व्याघ्र हे जीव पिले कर्तरी
प्रथमा प्रथमा आउ तम पिले हेजिबो कर्मणि कर्मणि द्वितीया द्वितीया आउ भगिनी सुत पिले हेजिबो संबोधने प्रथमा संबोधने प्रथमा संबोधने प्रथमा आउ पिले मे हेजिबो कोन संप्रदाने संप्रदान चतुर्थी चतुर्थी संप्रदान चतुर्थ पिले मह्यम मे ना नै आउ प्राण दक्षिणम पिले हेजिबो कोन कर्मणि द्वितीया कर्मणि द्वितीया हां कर्मणि द्वितीया आउ पिले त्वया अनुक्ते कर्तरि तृतीया अनुक्त्य कर्तरि तृतीया आउ पिले तस्य शेषे षष्ठी वा संबंधे षष्ठी हाँ तो देखो पिले तस्य आउ पिले आगतस्य दीटा जाक पिले हेजिबो संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी हैला आउ जो चिराय पिले तस्य आउ आगतस्य हैला एठी जो संधि हेछि पिले तस्यात्र संधि विच्छेद करि परिबो त तस्य प्लस अत्र प्लस अत्र अत्र आउ चिराय होछि पिले अव्यय पद हैला चिराय पिले होछि कोन अव्यय पद अव्यय पद तस्य आउ आगतस्य पिले होछि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी चिराय अर्थ कौन चिरायर माने होछि पिले कोन तक मान कहया पिले विलंब रे ठीक अछि ए बडा अर्थ आज्ञा ला चिरार एक्चुअली चिरायर पिले दीटा अर्थ हे परिबो विलंब भी हे परिबो शीघ्र भी हे परिबो पिले बुझौ छी दीटा उभयता अर्थ हे थाए किने एठी पिले विलंब र अछि ह आ पिले मदिया वार्ता ए दीटा जाक हे जो पिले कोन उक्ते कर्मणि प्रथमा उक्ते कर्मणि प्रथमा हैला आ जो पिले ना खेया जो अछि पिले यार संधिविष्ट करि परिबो त न प्लस न प्लस खेया आख्यया कोन पिले न प्लस हैला न प्लस आख्यया आख्यया रे पिले प्रकृत प्रत्यय करि परिबो आ प्लस ख्या धातु पिले ख्या धातु ख्या प्रकथने हैला ख्या धातु पिले ख्या धातु को प्रत्यय जेमति पिले दा धातु यत रूप कोन हुए देय तो ये भी ठीक सेमती है जी पिले आ ख्या प्लस यत प्रत्यय हैला सर आख्यार अर्थ माने कहिबोनी ओ ए बडे अर्थ ओ आज्ञा आज्ञा हां ख्या धातु अर्थ कहिबा पिले ख्या प्रकथने हैला तो एई सब कथा तांका आगरे कहिबो नाही जो संबंध मात्र विवक्षा केमति जानिबा संबंध मात्र विवक्षा पिले जोठी एक्चुअली अलगा कारक होतबो किंतु जोठी षष्ठी हे जाइथिबो सी होछि पे संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी जेमति कि एठी पिले से कहउचंती कि जो हला तो डेरी रे आसुथिबा सही सिंह को मो कथा कहिबो नाही एठी एक्चुअली पिले आगत माने तम आगतम एमति हवा कथा पिले कर्मणि द्वितीय हवा कथा कि जेहेतु पिले षष्ठी हे जाइछि सेति पे हम तो कोन कहिबा संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी पिले हला तले एई बडी भाबरे कहिकरी तो सत्वरम प्रणष्टः संगे संगे से जगह छाडी करी चली गला हला उक्त्वा तो पिले जानि छ पिले बच धातु को प्रत्यय त्वा प्रत्यय आ प्रणष्टः भी पिले प्रकृत प्रत्यय करि परिबो प्र प्लस न स प्लस न सुक्त प्रत्यय हला प्रणष्टः हला तापर सेतु पिले कोन हला प्रणष्ट माने एक्चुअली पिले पळे जिबा अर्थ रे एठी किंतु प्रणष्ट अर्थ हला पिले कोन करिबा धावितः हां धावितः ए पळे अर्थ ओ एहा कहि करी से सेठु पळे गला ए बळे अर्थ सत्वरम माने सर शीघ्र हां सत्वर माने संगे संगे सत्वरम का सर क्रिया विशेषण द्वितीय है त्वरया सह वर्तमानम सत्वरम क्रिया विशेषण द्वितीय
ହେଲା ପିଲେ। ତ ଅଥ ସାର୍ ମୋଦିଆ ସାର୍ ମୋଦିଆ ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କଣ ହେବ? କଣ ହବ? ସାର୍ ମଦିଆ ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ହଁ ওটা ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ମଧ୍ୟ ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା। ହେଲା ତ ଅଥ ପିଲେ ଏହା ପରେ ତସ୍ମିନ୍ ଗତେ ତ ସିଏ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତା କି ସେ ଯୋଉ ବାଘ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ତତ୍ର କଶ୍ଚିତ୍ ଦ୍ୱୀପୀ ସମାୟାତ ଗୋଟେ ପିଲେ ଦ୍ୱୀପୀ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦ୍ୱୀପୀ ମାନେ ହଉଛି କଣ? ଚିତାବାଘ। ହାତୀ ହାତୀ ନାହିଁ ପିଲେ ହାତୀ ହାତୀ ଚିତ୍ତା ବାଘ ଚିତାବାଘ। ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦ୍ୱୀପୀ ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଚିତ୍ତା ବାଘ। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ତାହେଲେ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ସେ ଯୋଉ ବାଘ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପୀ ସମାୟାତ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପୀ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ପିଲେ ଚିତ୍ତା ବାଘ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ତସ୍ମିନ୍ ଗତେ ଇଏ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଭାବେ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ଆଉ ଦ୍ୱୀପୀ ପିଲେ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ଆଉ ତମପି ଦୃଷ୍ଟିଆ ବେଚିନ୍ତୟତ ତ ଦ୍ୱୀପୀକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଶୃଗାଳ ଚିନ୍ତା କଲା ହେଲା ତମ ଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ କଣ କର୍ମଣି କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। 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 କଣ ଚିନ୍ତା କଲା ନା ଦୃଢ ଦଷ୍ଟ୍ର ଅୟମ ଇଏ ହଉଛି ନା ଦୃଢ ଦଷ୍ଟ୍ର ଦୃଢ ଦଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ହଉଛି ୟାର ଦାନ୍ତ ବହୁତ ମୁନିଆ। ଠିକ ଅଛି ଦାନ୍ତ ୟାର ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ତତ ଅସ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱାତ ଗଜ ଚରମ ଛେଦମ କାରୟାମି ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ପଛେ ୟାରି ପାଖରୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ମୋର ସେ ଯୋଉ ହାତୀର ଯୋଉ ଚମଡାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ନା ଶୃଗାଳ ପିଲେ ଏକୁଟିଆ କେବେ ହାତୀର ଚମଡାକୁ ପିଲେ ଭେଦ କରିପାରିବନି ନା କରିପାରିବ ପିଲେ ତା ଦାନ୍ତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତାବାଘ ଅଛି ଚିତାବାଘର ଦାନ୍ତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ହାତୀର ଚମଡାକୁ ପିଲେ ଭେଦ କଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ୟାରି ପାଖରୁ ଏ ହାତୀର ଚମଡାକୁ ମୁଁ ଛେଦ କରେଇ ନେବି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଇଏ ହଉଛି ଦୃଢ ଦଷ୍ଟ୍ର ୟାର ଦାନ୍ତ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଅୟମ ଦୃଢ ଦଷ୍ଟ୍ର ଇଏ ହେଇଯିବ ପିଲେ କର୍ତ୍ତରୀ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ପ୍ରଥମା। ପିଲେ ଆଉ ଅଶ୍ୟ ପିଲେ ହେଇଯିବ ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ। ଆଉ ପିଲେ ଗଜ ଚରମ ଛେଦମ ଇଏ ହେଇଯିବ ପିଲେ କର୍ମଣି କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଦ୍ୱିତୀୟା। ତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ତମ ଉବାଚ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିକିରି ତାକୁ କହିଲା ଚିତାବାଘକୁ କହିଲା କଣ କହିଲା ନା ଭୋ ଭଗିନୀ ସୁତ କିମିତି ଚିରାତ ଦୃଷ୍ଟ ଅସି ହେଲା କି ହେ ଭଣଜା କଣ ଏତେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହଉଛ କାହିଁ ତୁମର ଦେଖା ନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲେ ଭଗିନୀ ସୁତ ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା। ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା। ହଁ ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା ପିଲେ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଆଉ କଥମ ଚ ବୁଭୁକ୍ଷିତ ଇବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲା ଥିଲା ପରିକା ଦେଖା ଯାଉଛ ବୁଝିଲା ବୁଭୁକ୍ଷିତ ଇବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ତତ ଅତିଥି ହିଁ ଅସୀମେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ଆଜି କଣ ଅତିଥି ସନ୍ଧିବିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ତ ପିଲେ ତତ ପ୍ଲସ ଅତିଥି ହିଁ ପ୍ଲସ ଅସି। ଅସି ଅସି ହେଲା ଅତିଥି ପିଲେ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ଆଉ ମେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ସମ୍ବୋଧନେ ସରି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ବା ଶେଷେ ସମ୍ବନ୍ଧି ଷଷ୍ଠୀ ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ। ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ। ଏସହ ଗଜଃ ସିଂହେନ ହତଃ ତିଷ୍ଠତି ଏହି ହାତୀକୁ ସିଂହ ମାରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏସହ ଗଜଃ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ପ୍ରଥମା ଆଉ ସିଂହେନ ପିଲେ ହେଇଯିବ ସିଂହେନ ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରି ତୃତୀୟା। ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ସାର୍ ଆଉ କରଣ ତୃତୀୟ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। କରଣ ତୃତୀୟା ନାଇଁ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ହେଲା ଆଉ ଅହମ ଚ ଅସ୍ୟ ତଦ୍ ଆଦିଷ୍ଟ ରକ୍ଷପାଳ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଗଜର ରକ୍ଷପାଳ ମାନେ ରକ୍ଷକ ବୁଝିଲ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଅହମ ଟା ପିଲେ ହେଇଯିବ କଣ କର୍ତ୍ତରୀ କର୍ତ୍ତରି ପ୍ରଥମା। କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ଆଉ ଅଶ୍ୟ ପିଲେ ହେଇଯିବ ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ବନ୍ଧି ଷଷ୍ଠୀ। ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ ଆଉ ରକ୍ଷପାଳ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କର୍ତ୍ତରୀ କର୍ତ୍ତରି ପ୍ରଥମା। କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ଅତଃ ବଦାମି ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ୟାବତ ସିଂହ ନ ସମାୟାତି ଯେତିକି ଭିତରେ ସିଂହ ଆସିନି
तावत अस्य गजस्य मांसम भक्षयित्वा तृप्तिम कृत्वा ब्रज। तो सेतिकी भितरे तुमे हाथीर मांस को भक्षण करिकरी शांति हेकरी जाओ। कहीं तुम्हें भोगिला थिला परिका देखाउच आ तुम्हें एकरे मोर अतिथि तो तुमर सेवा तो करिया मोर कर्तव्य। तो सेतिपई देखो तुम्हें ए जो एठी हाथीटा अछि ना याकु सिंह मारिछि आ मु खाली जस्ट जगिछि सिंह मते कहितला मु सेतिपई जगिछि आ सेतिपई मु तुमको कहूछि तुमे जाओ जेतिकी भितरे सिंह आसिनी तुमे तार मांस को भक्षण करिकरी शांति हेकरी जाओ हैला। ताले प्ले सिंहटा कोन हे जो प्ले कर्तरी कर्तरी प्रथमा कर्तरी प्रथम आउ प्ले अस्य गजस्य हे जिवो शिशु षष्ठी व संबंधी षष्ठी संबंध षष्ठी। हाँ तापरे मानसम प्ले हे जिवो कोन कर्मणि द्वितीया कर्मणि द्वितीया आउ तृप्तिम प्ले हे जिवो कर्मणि द्वितीया हाँ तृप्तिम मध्य प्ले कर्मणि द्वितीया है ना। विशेषण पदे हबनि सर विशेषण पद नहीं ठीक अच्छे प्ले तो तृप्तिम कृत्वा ब्रज। तापरे प्ले सह आह तो से कहिला के से गजस्यटा कौन कहले गजस्य होची ये कोन प्ले संबंध षष्ठी में शिशु षष्ठी व षष्ठी संबंधी षष्ठी ଶିଶୁ ଷଷ୍ଠୀ जगह षष्ठी ही परिबनी पक्का इत्यादि अछि नहीं 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 ये मांस संगे गजर संपर्क सर हम्म सर जो तो कहले तो अतिथि तो 80 का कौन विभक्ति कहले असीटा छ क्रियापद द्वमर्षि ठीक है असी होची प्ले क्रियापद तो जहार कर्ता होची त्वम। तापरे प्ले सह आह तो से कहिला से माने प्ले ठीक है से सह द्वीपी हाँ। चितालाग तो से जो द्वीपी पिले से कहिला कौन कहिला कि माम जदि एवं तत न कार्यम में मांसासनेन। अच्छा मामू जदि एमितिका कथा ताले मोर मांस खाइबा किछि दरकार नै होइछेला त माम पिले हे जिबा संबोधन प्रथम पिले आउ मे पिले हे जिबा कोन षष्ठी व संबंधी षष्ठी षष्ठी मे हाँ ठीक अच्छे प्ले षष्ठी में संबंध षष्ठी आ मांसासनेन मांसासनेन पिले कोन हे जिवो करण करण नहीं पिले एक्चुअली पिले तमने एथरे देखिथिबो हैला प्रयोजनार्थे तृतीया प्रयोजनार्थे हाँ प्रयोजनार्थ तृतीया प्रयोजनार्थी तृतीय है ना प्रयोजनार्थे मध्ये पिले कोन तृतीया हे थाई कि नहीं हाँ तो ये जो मांसासनेन ये होची प्ले प्रयोजनार्थे तृतीया माने मोर मांस भक्षण करिवार प्रयोजन नहीं कहीं ना यतः जीवत नरः भद्र सतानि पश्यति कहना मोदी मांस भक्षण करदेवी सिंह सिंह मते भक्षण करदब ना नहीं मु बंची रहिले केते जीवन रे मांस खाई परिबी तो मोरे मांस खाया किछि आवश्यक नहीं हैला यतः जेहेतु कुहा जायछि कि जीवन नरः भद्र सतानि पश्यति मनीष बंची रहिले केते मंगलकर कार्य देखिबो ना नहीं से मोर भक्षण करिया कि दरकार नहीं ताले प्ले जीवन नरः ए दिन जाक हे जे प्ले कर्तरी प्रथमा प्रथमा आउ भद्र सतानि प्ले हे जिवो कर्मणि कर्मणि द्वितीया कर्मणि द्वितीया हैला आउ उक्तम च जेहेतु कुहा जायछि यत शक्यम ग्रसितुम ग्रस्यम ग्रस्तम परिणमे च यत हितम च परिणामे यत तत आद्यम भूतिमिच्छता। अच्छा देखो पिले बड़े से पूछ पिले कहूँ पिले यत शक्यम रो संधि विच्छेद करि परिबो तो पिले यत प्लस शक्यम हाँ देखो से कहूँ कि पिले यत ग्रस्यम ग्रसितुम शक्यम ग्रस्यर माने होचे पिले खाद्य ग्रस्य माने खाद्य बुझे होची कहूँ जेउ खाद्य को खाई हब जे ग्रसितुम शक्य माने खाई हब खाइबा संभव जेउ खाद्य को पिले खाइबा संभव ग्रस्तम आउ खाइले परिणमेत च
ଆଉ ତାକୁ ଖାଇକିରି ହଜମ ବି କରିପାରୁଥିବ ବୁଝିଲା ପରିଣାମିତ ମାନେ ହଜମ କରିବା ତ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଖାଇକିରି କଣ କରିପାରୁଥିବ ହଜମ କରି ହଉଥିବ ହଜମ ଆଉ ହିତମ ଚ ପରିଣାମେ ୟତ୍ ଆଉ ପରିଣାମ ମାନେ ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ଯାହାର ପରିଣାମଟା ହିତ ହେଇଥିବ ମାନେ ମଙ୍ଗଳକର ହେଇଥିବ ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନଥିବ ତତ୍ ଆଦ୍ୟମ ତାହା ହିଁ ଆଦ୍ୟମ ମାନେ ଖାଦ୍ୟମ ଆଦ୍ୟମ ମାନେ ଖାଇବା ଉଚିତ ବୁଝିଲା କୋଉମାନେ ନା ଭୂତିମ ଇଚ୍ଛତା ଭୂତି ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛତା ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଖାଇବା ଉଚିତ ଯାହା ଖାଇ ହବ ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ପଚେଇ ହବ ଆଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କଣ ହେଇଥିବ ମଙ୍ଗଳକର ହେଇଥିବ ମଙ୍ଗଳ ବୁଝିଲା ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ହେଇଥିବ ସେଭଳି ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଖାଇବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଉ ମତେ ଯୋଉ ତୁମେ ଦେଖଉଛ ହାତୀ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ପରିଣାମ ମତେ ଭୟଙ୍କର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ତାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଖାଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୁଝିଲା ପିଲେ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସାର୍ ଭୂତି କଣ କହିଲେ ଭୂତି ଭୂତି ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଠିକ ଅଛି ଭୂତି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ ମଙ୍ଗଲମ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା କଲ୍ୟାଣମ ମଙ୍ଗଳମ ଏସବୁ ଅର୍ଥରେ ପିଲେ ଭଦ୍ର ମାନେ ବି ମଙ୍ଗଳ ହଁ ଭଦ୍ର ମାନେ ବି ମଙ୍ଗଳ ତା ଅର୍ଥ ଟା ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲେ ଟିକେ ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲେ ଭୂତିମ ଇଚ୍ଛତା ମାନେ ମଙ୍ଗଳକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମାନେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତତ୍ ଆଦ୍ୟମ ତାହା ଖାଇବା ଉଚିତ ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ଆଉ ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ହଜମ କରି ହଉଥିବ ଆଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ମଙ୍ଗଳକର ହେଇଥିବ ତାହା ହିଁ ଖାଇବା ଉଚିତ ହେଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ ଅହମ ଇତଃ ଉପୟାସ୍ୟାମି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡିକି ଚାଲିଲି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡିକିରି ଯାଉଛି ବୁଝିଲା ପିଲେ କିଏ କହିଲା ଦିପି ଦୁଇ ପିପିଲି ଚିତାବାଘ ତାପରେ ଶୃଗାଳ ଆହ ଶୃଗାଳ କହିଲା କି ଭୋ ଅଧୀର ବିଶ୍ରବ୍ଦ ଭୂତ୍ୱା ଭକ୍ଷୟ ତ୍ୱମ୍ ଆରେ ହେ ଅଧୀର ଅଧୀର ମାନେ ଡରପୋକ ହେଲା ତ ହେ ଡରପୋକ ଏତେ କିଛି ଟେନସନ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ ବିଶ୍ରବ୍ଦ ମାନେ ହଉଛି ପିଲା ଟେନସନ ଫ୍ରି ବୁଝିହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକିରି ତୁମେ ଖାଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତସ୍ୟ ଆଗମନମ ଦୂରତଃ ଅହମ ତେ ନିବେଦୟିଷ୍ୟାମି କାହିଁକିନା ଯଦି ସିଏ ଆସନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଜଣେଇଦେବି ତୁମେ ସେଠୁ ପଳେଇବ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଅଧୀର ପିଲେ ହେଇଯିବ କଣ ଆରେ ନିତ୍ୟ କର୍ମଣି ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମରେ ଅଧୀର ସମ୍ବୋଧନ ପିଲେ ପ୍ରଥମା ସମ୍ବୋଧନ ଅଛି ପରା ତ୍ୱମ ଟା ପିଲେ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ହେଲା କର୍ତ୍ତରୀ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମ ଆଉ ତସ୍ୟ ପିଲେ ହେଇଯିବ କଣ ଶେଷୀ ଷଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଷଷ୍ଠୀ ଶେଷ ଷଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଷଷ୍ଠୀ ଆଉ ଯେହେତୁ ପିଲା ଆଗମନମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କୃଯୋଗ ଷଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ପିଲେ କରିପାରିବେ ହେଲା କୃଯୋଗ ଷଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଆଉ ପିଲେ ଅହମ ଟା ହେଇଯିବ କଣ ଅହମ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ହେଲା ଆଉ ତେ ପିଲେ ହେଇଯିବ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାତ୍ର ବିବକ୍ଷାୟାମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଷଷ୍ଠୀ ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା ତାପରେ ସେଥିରକୁ ଅଥ ଏହା ପରେ ଦୁଇ ପିନା ତ ସେଇ ଯୋଉ ଚିତା ବାଘ ପିଲେ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠିତେ ତ ସେ କଣ କଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ପିଲେ ସେ ଯୋଉ ହାତୀକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଚରମ ଭେଦମ ଜାତମ ତ ଯୋଉ ହାତୀର ଯୋଉ ଚମଡା ଥିଲା ତାହା ପିଲେ କଣ ହେଇଗଲା ଭେଦ ହେଇଗଲା ମାନେ ଯୋଉ ଚମଡା ଖୋଲିଗଲା ତ ଏକଥା ବିଜ୍ଞାୟ ଜାଣିପାରିକିରି ତେନ ଅଭିହିତମ କିଏ ସେ ଶୃଗାଳ ପିଲେ କହିଲା କହିଲା ଭୋ ଭଗିନୀ ସୁତ ତ ହେ ଭଣଜା ଗମ୍ୟତାମ ଚାଲ ପଳେଇ ଯାଅ ଏ ସହ ସିଂହ ସମାୟାତି ଏଇଠି ସିଂହ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତୁମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଚିତ୍ରକଃ ଅପି ଦୂରମ ପ୍ରଣସ୍ତ ତାହା ଶୁଣିକି ଚିତ୍ରକ ମାନେ ସେଇ ହିଁ ପିଲେ ଚିତାବାଘ ଚିତ୍ରକ ମାନେ କି ସେ ଚିତାବାଘ 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 ଦୂରମ ପ୍ରଣସ୍ତ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡିକିରି ପଳେଇଗଲା ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲେ ଦୁଇ ପିନା ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ହେଲା ଆଉ ପିଲେ ଅନୁଷ୍ଠିତେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ
ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ପିଲେ अनु- ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ପିଲେ ହେଇଯିବ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ भावे सप्तमी ଆଉ ପିଲେ ଚରମ ଭେଦମ ଜାତମ ଏ ହେଇଯିବ ପିଲେ କର୍ମଣି कर्मणि द्वितीया କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ଆଉ ତେନ ପିଲେ ହେଇଯିବ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ अनुक्ते कर्तरि तृतीया ତୃତୀୟା ହେଲା ଆଉ ଭଗିନୀ ସୂତ ପିଲେ ହେଇଯିବ संबोधने प्रथमा ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା ଆଉ ଏସ ସିଂହ ପିଲେ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ कर्तरि प्रथमा ପ୍ରଥମା ଆଉ ଚିତ୍ର କହ ପିଲେ ହେଇଯିବ ଇଏ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତରୀ कर्तरि प्रथमा କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ଏଟା ଅପି ଯୋଗୀ ପ୍ରଥମ ହବନି ଅପି ନାଇଁ ଅପି କରନି ସେ ଇଏ କରିବ ଆଉ ଚିତ୍ର କହ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ଚିଆ କରିବ ओके ସାର୍ ଭଗିନୀ ସହିତ ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା ସାର୍ ଚର୍ମ ଭେଦମ ଜାତମ ଟା କଣ କହିଲେ? କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ଆଉ ଚର୍ମ ତେନ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ଏ ଯୋଉ ଆଉ ସିଂହ ହେଲା ପିଲେ ସିଂହ ହେଇଯିବ କଣ ପିଲେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ଆଉ कर्तरि प्रथमा ତ ଅଥ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସେଟା କେମିତି ହେଲା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ତଥା ଦେଇନି କି ତଥା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସପ୍ତମୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ପିଲେ ହେଲା ତ ତଥା ଚରମ ଭେଦେ ଅନୁଷ୍ଠିତେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ଅର୍ଥ ତାର ହବ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପିଲେ ଉଇହ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ କୋଉ ସପ୍ତମୀ ଭାବେ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ସପ୍ତମୀ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ୟାର ଅର୍ଥ ଏମିତି ହବ କି ଯୋଉ ପିଲେ ଚିତାବାଘ ସେଇଭଳି କରନ୍ତେ ଚରମ ଭେଦ ହେଇଗଲା ମାନେ ଚମଡା ପିଲେ ଫିଟିଗଲା ତ ଏକଥା ଜାଣିକିରି ଶୃଗାଳ କହିଲା କି ହେ ଭଣଜା ଶୀଘ୍ର ପଳ ସିଂହ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଏକଥା ଶୁଣିକିରି ପିଲେ ଚିତାବାଘ କଣ ହେଲା ଦୂରକୁ ପଳେଇଗଲା ପଳେଇଗଲା ଦୂରକୁ ପଳେଇଯାଇଥାଏ। ହଁ ଅଥ ଗମ୍ୟତାମ ଟା यावत असौ तत्कृत द्वारेण किंचित मांसं भक्षयति तावत अपरः शृगालः संक्रुद्धः समायातः ଏହା ପରେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅସୌ ମାନେ ଅସୌ ମାନେ କିଏ ସେ ଶୃଗାଳ ପିଲେ ତତ୍କୃତ ଦ୍ୱାରେଣ ତତ୍କୃତ ଦ୍ୱାରେଣ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଚିତାବାଘ କରିଥିବା ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ଯୋଉ ମାଂସଟା ସେ ପିଲେ କଣ କରିଥିବ ମାନେ ଫାଡିଥିବ ପିଲେ ହଁ ତ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟିଏ ମାଂସ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୃଗାଳ ପିଲେ ରାଗିକିରି ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ କାହିଁକି ତୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦଉଛୁ ହଁ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୃଗାଳ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ତାହେଲେ ଅସୌ ପିଲେ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମ कर्तरि କର୍ତ୍ତରୀ प्रथमा ପ୍ରଥମା ଆଉ ତତ୍କୃତ ଦ୍ୱାରେଣ ପିଲେ ହେଇଯିବ କରଣେ करणे तृतीया ତୃତୀୟା ଆଉ ମାଂସମ ପିଲେ ହେଇଯିବ କଣ କର୍ମଣି कर्मणि द्वितीया ଦ୍ୱିତୀୟା ଆଉ ଅପରହ ଶୃଗାଳ ପିଲେ ହେଇଯିବ କଣ କର୍ତ୍ତରୀ कर्तरि प्रथमा କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୃଗାଳ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସାର୍ ତମ ଅଶୋଟା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା କହିଲେ ନା? ହଁ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ଆଉ ପିଲେ ତମ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପରାକ୍ରମମ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଇମମ ଶ୍ଲୋକମ ଅପଠତ ଆଉ ଦେଖିଲା ଇଏ ତ ମୋରି ସମ ମାନେ କଣ ମୋର ଯେତିକି ବଳ ୟା ପାଖରେ ବି ସେତିକି ବଳ ସେଥିପାଇଁ ୟା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି କପଟ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା କି ତାକୁ ନିଜର ତୁଲ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ମାନେ ତାର ଯେତିକି ପରାକ୍ରମ ମୋର ବି ସେତିକି ପରାକ୍ରମ ଯେହେତୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଶୃଗାଳ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କଣ ଶୃଗାଳ ଶୃଗାଳ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ତାକୁ ନିଜର ତୁଲ୍ୟ ପରାକ୍ରମକୁ ଦେଖିକିରି ଏହି ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କଲା କଣ କହିଲା ନା ଉତ୍ତମମ ପ୍ରଣିପାତେନ ସୁରମ ଭେଦେନ ಯೋಜಯೇತ್ ନୀଚମ ଅଳପ ପ୍ରଦାନେନ ସମଶକ୍ତିମ ପରାକ୍ରମୈ କୋଉ ଲୋକକୁ ପିଲେ କେମିତିକା ତୁମେ କାବୁ କରିପାରିବ ଯୋଉ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ମାନେ ତୁମ ଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତୁମ ଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଟେ ହେଲା ତାକୁ ତୁମେ କେମିତିକା ପିଲେ କାବୁ କରିବ ନା ପ୍ରଣିପାତେନ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ନମସ୍କାର କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିକିରି ହେଲା ଆଉ ସୁରମ ଭେଦେନ ಯೋಜಯೇತ್ ଆଉ ଯିଏ ପିଲେ ବୀର ହେଇଥିବ ତାକୁ ତୁମେ କେମିତିଆ କାବୁ କରିବ ନା ପିଲେ ଭେଦ ଛଳ କପଟ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ତୁମେ ପାରିପାରିବ ହେଲା ଆଉ ନୀଚମ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଦାନେନ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ନିଚ ହେଇଥିବ ନିଚ ପ୍ରକୃତିର ହେଇଥିବେ ନା ନାଇଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ କେବଳ ତୁମର ହିଁ ଲୋକସାନି ହବ ବୁଝିହେଲା ତ ସେଭଳି ଲୋକକୁ କଣ ପିଲେ କେମିତିଆ ଦୂରେଇବ
अल्प प्रदान कौन टिके दिया निया करके भगेदब है आउ समशक्ति पराक्रमे ही जो मैंने तुम समशक्ति होते तुम समकक्ष होते ताकू तुम निजर पराक्रम द्वारा ही हरइब बुझला तो से उत्तम थिला सिंह से प्राणीपात द्वारा ये सुर थिला पिले किए से बाघ से बाघ पाखे से कौन लगेला छल कपट कला भेद भेद आउ एठी नीच होउची चिता बाघ से अल्प टे खाया देला ना नहीं बुझेला कि नहीं पिले आ बाकी एबे आसी कि श्रृगाल श्रृगाल होची कोन समशक्ति समशक्ति सेति पय ताकू प्ले केमिति का हरैबो पराक्रम पराक्रम रे हैला तो सेति पय से कहूची ततः तापरे तत अभिमुख कृत प्रयाण तो तार सामना को जाइकरी कृत प्रयाण प्रयाण माने युद्ध तो ता संगे युद्ध करिकरी तम जित्वा ताकू जय करिकरी स्वदंष्ट्रा भी विदार्य तो निजर दांतरे पूरा विदारण करिकरी दिशोभाजम कृत्वा दिशोभाजम माने माने ताकू पूरा छिन्न भिन्न करदेला से जो आर सुगाल टाकू पिले स्वयं सुखेन चिरकालम तत मांसम बुभुजे तो निजे एकुटिया बड़ शांति रे बहु दिन धरिकरी सेही मांस को भक्षण कला हैला सुगाल पिले बुझियो पिले तने जो अछि प्ले तम अछि तमटा कोन हे जिवो कर्मणि कर्मणि द्वितीय प्ले आ स्वदंष्ट्रा भी ये हे जिवो प्ले करणे करणे तृतीय करणे तृतीय आ प्ले विदार्य विदार्य रे प्ले बी उपसर्ग द्रु धातु प्ले को प्रत्यय ल्यप प्रत्यय नहीं ल्यप नहीं एटा प्ले अणिची करिकरी ल्यप करिवो हैला तापरे प्ले सुखे न जो प्ले कोन प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यान तृतीय प्रकृति आदिभ्य तृतीय आ प्ले मानसम हे जिवो कर्मणि द्वितीय हैला तो एमती हेकरी प्ले ये थिला गोटे कहानी प्ले चतुरः श्रृगालः तापर हम नेक्स्ट क्लास बुबुजे माने भक्षण कला जेटा लकार बुबुजे प्ले लीट लकार आज्ञा तो चिरकालम टा कोन हबो चिरकालम प्ले कोन करे चिरकालम प्ले ये करबो माने दिशो भाजम कौन हो विभक्ति दिशभाजम कर्मणि द्वितीय चिरकालम जो हमर एटा जोटा कोटा प्ले जो व्याप्ति अर्थ है द्वितीय प्ले ठीक है दिशो भाजम अर्थटा कौन कहले दिशभाजम रो माने होची प्ले छिन्न भिन्न करिकरी ठीक अछि ए भଳି अर्थ रे ए भଳି अर्थ रे बा ताकू मारी किरी एमते भी कहंती प्ले दिशो भाजम प्ले ताकू मारी किरी है कहा कहै बुझी जब त प्ले सर सकाळ में खाओ की कार गम्यताम गम्यता हमरा सकाळ व्यक्ति कोन गम्यता हम क्रियापद हला तापर नेक्स्ट क्लास रे प्ले माने दुर्बुद्धि के विनश्यति तो याकू प्ले देखिबा ठीक अछि काली का माने नेक्स्ट जो प्ले मॉक टेस्ट अछि ताकू प्ले आलोचना करबा हला सर একটা ডাউট ଥିଲା सर এই जो মেঘদূতম রে सर গর্জিতম ହେଇଥିଲା সেটা सर কর্মণি দ্বিতীয় হবো না ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয় হবো कर्मणि द्वितीय सर केमती মানে গর্জিতম তো ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয় भी হেই परिबो গর্জন কলে क्रिया विशेषण रा केमते हबो कहना को क्रिया रा विशेषण सेडा सर बॉकिरे रही तो सेति बहिरे देले प्ले कोन हबा हला त गर्जितम माने गर्जन को सुनी करी कोन सुनी करी प्रश्न करे उत्तर कोन आसी प्ले
मेघर गर्जन प्रश्न ତ ଗର୍ଜନ ହେଉଛି ପିଲା କର୍ମ। ଆଉ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ମାନେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ମିଳୁଥିବ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ପିଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଭାଇନା ପ୍ରିୟ ସଖମ ଟା ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ହେଲା ନା ଭାଇନା? ପ୍ରିୟ ସକ ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ବହୁବ୍ରୀହି ଚାଷ ସମାସ ନାହିଁ, କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। କର୍ମଧାରୟ ପ୍ରିୟଶ୍ଚାସୁ। ପ୍ରିୟଶ୍ଚାସୁ ସଖା ଚେତି କମା ତମ। କର୍ମଧାରୟ। ହଉ ପିଲା ଠିକ ଅଛି। प्रणाम सर। ହଁ ପିଲା। ପ୍ରଣୟ।